जय जगन्नाथ मोर गोटे न्यूज ब्लॉग वीडियो आपन स्वागतम आज पहुंच सारी पूरी समुद्र कूल तो देखी पारे मो पथ रही समुद्र तो मो पथ रही समुद्र मु बर्तमान स्वर्गद्वार सामने अच्छी तो चलतु आज ब्लॉग रे स्वर्गद्वार प्रथम जीवा कहीं ना एटी मनीष देहांत है आसे स्वर्गद्वार जाकि आत्मा शांति स्वर्गद्वार आसे तो मु आज जेहेतु ब्लॉग की आरंभ करुच्ची तो आज स्वर्गद्वार ब्लॉग था तो यही ब्लॉग रे जोड़ी रुहतु चलते गेट चलतु बुली देखा स्वर्गद्वार परिवेश तो स्वर्गद्वार बहुत सुंदर जगह तो फोन रे देखा मिलला गोटे डेड बॉडी तो मु हापी तो जहाँ भी हो स्वर्गद्वार रे बहुत संख्यार श्रद्धालु मानकर भिड़ हुए तो एमती बयस एठी बयसर किसी माप न थाए कारण एठी होउची स्वर्गर द्वार जहाँ आम हिंदू धर्म मानती कि ये जगह को कई जन जदि शवदाह करने आसे शवदाह करा जाए से लोक परलोक हुए एवं तांको आत्मा को सद्गति मिले तो देखिपे स्वर्गद्वार भितर रही गोटे सुंदर गेस्ट हाउस ता सहित स्वर्गद्वार नियम केते गुड़े थाए जेमती कि शव मैंने आसी एठी शवदाह करने पूर्व प्रथमे करा जाए नंबर करा जाए तापर स्वर्गद्वार रे दाह करा जाए एवं ता सहित सुविधार सब सुविधा होती तो एमती कि कौन दिन नहीं कि एमती दिन नहीं जहाँकि स्वर्गद्वार रे चिता लिभि जाइछि ना सेमती है न थाए प्रत्येक समय रे स्वर्गद्वार रे शवदाह चली थाए एवं राति हो बा दिन तो एठी जो माने शवदाह करने को दूर दूरांतर आसंती बा पाखरु आसंती तो से गोटे जिनसर सुविधा थाए कि प्रत्येक समय रे सुखिला जाल एवं पूजा सामग्री जिनस किसी मिली थाए जेहेतु स्वर्गद्वार फ्रंट रे रोची समुद्र तो ये समुद्रर मुणी पवन रे भी बहुत सुंदर सुलसुल पवन सहित एठी शवदाह करा जाए एवं एठी शवदाह करने द्वारा लोक मैंने परलोक को जाती तो जेहेतु पूरी पूरी होउची गोटे कनिका घाट एवं पूरी ये होउची दुईटा जाक तो स्वर्ग माने सदाबले श्रद्धालु भिड़ लगी थाए एवं एठिकी बहुत दूर दूरांत लोक मैंने डेड बॉडी नहीं आसती तो सकाशे एठी गवर्नमेंट सब प्रकार सुविधा अच्छी जमीक इलेक्ट्रिक चूल्हा एवं काठर संरक्षण अच्छी सहित झाऊ जाल ही प्रस्तुत करा जाए पोड़ा जाए एवं सदाबले देखा मिल तो ये पूजा सामग्री हेउ बा काठ सब सुविधा ही मिले किंतु टिकेट करने पड़े टिकेट मूल्य अभी मो जानी ना तो देखिपे जदि आपन भिडियो भल लगी था निश्चिंत अन्य सहित सेयार करेंगे एमती भिडियो एंजॉय कर तो चलते जीवा प्रथम बुली सारी तो देखिपे स्वर्गद्वार केमती परिवेश थिला तो ये थिला हूँ स्वर्गद्वार पुरी परिवेश तो चलते जीवा प्रथम समुद्र गाधेबा तापर जीवा माता मठ को तो भिडियो एमती लगी रुहतु निश्चिंत वीडियो क्लिक करेंगे तो जदि वीडियो नुआ अच्छा निश्चिंत मो चैनल सब्सक्राइब करेंगे कारण सब्सक्राइब करेंगे कौन असुविधा न थाए कि कौन खर्चर आवश्यकता न थाए तो फ्रेंड्स मु आपणकर गोटे छोट भाई भली तो जदि आपन को वीडियो भल लगी था निश्चिंत मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पुणी नुआ नुआ कंटेंट आसो तो चलो ब्लॉग लगी रुहतु मु जाऊँगी समुद्र ये गाधेला आपण को माता मठ नहीं जी तो आपण मैंने पूरी समुद्र बेलाभूमि गाधेबा को चाहते तो गोटे कथा नजर रखिए तो आपणकर व्यवहार होता जिनस निश्चिंत आपण दायित्व रखु कारण एठी बहुत श्रद्धालुंर भेड़ जमी थाए तो केतबेले आपण जिनस रिपेयर हो सुविधा अच्छी तो मुझे मो हेलमेट बाड़ी हेलमेट एवं अन्य जिनस सामग्री थोड़ी जाऊँगी तो मो भली कहीं करंतु नहीं तो ध्यानर सहित आपण जिनस को नजर रखु एवं समुद्र रे गाधेबार मजा नियंतु।
ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ମଠ। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ, ତ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ତ ବାଇକ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ମାତା ମଠ ରହୁଛି ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର। ତ ବାଇକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାତା ମଠ ବୁଲିବାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 13 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 26 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ବାଇକ୍ ରୋଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ତ ସାଇଡ୍ ରୋଡ଼୍ ଯାଇପାରିବ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବୁଲିବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ମାତା ମଠରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମାତା ମଠ ଗୋରଖ ବିହାରୀ ମଠ ପାଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଗେଟ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାତା ମଠ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ତା ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଜଣ ପିଛା ରହିଛି 10 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ତ ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଖୋଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାତା ମଠରେ ରହିଛି ଯଶୋଦା କହ୍ନେୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଷ୍ଟାଚୁ, କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ତ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବେଶରେ ଗାଈ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ତା ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମା ଯଶୋଦା ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏ ରହିଥିଲା ମାତା ମଠ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି, ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ। ଏ ରହିଛି ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ରହିଛି। ତ ରାମାୟଣର କିଛି ରହିଛି ଅଂଶ। ତ ଇଏ ରହିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିମେଣ୍ଟରେ ବନା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଚକ୍ରି, ବା ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ବୁଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚକ୍ରିରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଏମିତି ରହିଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ବି କେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ହଂସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଂସ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ରହିଛି ତୁଳସୀ ବନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତା ମଠର ତୁଳସୀ ବନ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମାତା ମଠର ତୁଳସୀ ବନରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ତୁଳସୀ ବନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାରଥୀ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଷ୍ଟାଚୁ। ତା ସହିତ ୟୁନିକ୍ ତ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଭେରି ନାଇସ୍। ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ଅଛି ପାଣି, କେମିତି ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ। ତ ପାଣିରେ କେମିତି ଗାଧଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆରେ ବା, ମଜା ଆସିଗଲା ରେ, ଗୋଡ଼ ଓଦା ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଗାଧେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ହେଲେ ବା, ମାତା ମଠର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ତୁଳସୀ ବନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଷ୍ଟାଚୁ ବନାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ। ତ ମାତା ମଠରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ ଅଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରହିଛି। ରାଧା ପାଦ ସେବାରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହରିଣୀ ମୃଗ ବି ଅଛି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯାହାକି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ମାତା ମଠରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖାଇଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡରେ ରହିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣାଧାରୀଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣାଧାରୀଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ରହିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ମୟୂରର ରହିଛି ବିମାନ, ତା ତଳେ ରହିଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଚାପ ଖେଳ, ତ ଚାପ ଖେଳ ଦେଖିବା ପୋଖରୀରେ କେମିତି କ'ଣ ଖେଳାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ବି ଷ୍ଟାଚୁ ବନାହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟି କଳସ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ମାତା ମଠରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତ ଏମିତି ରହୁଛି ଫ୍ରେମ୍। ତ ଏ ଫ୍ରେମ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ମାତା ମଠ, ଅତି ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରହିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ମାତା ମଠର ମେନ୍ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ବୋଧେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏମିତି ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ତା ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ମଠର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏଠାରେ ରହିଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ସେବନ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆସି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କରିପାରିବେ। 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ 1ଟାରୁ ସରିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ରହେ ମିଲ୍ର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ରହେ? 80 ଟଙ୍କା ରହେ। ତ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ମିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି 1ଟାରୁ 11ଟା, ଦିନ 11ଟାରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ମିଲ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫ। ତ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାତା ମଠରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ବୁଲିବା ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ନୃସିଂହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଗୋଟେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହିଛି ମାତା ମଠର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ଗୋଟେ ଗଜାନନର ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଜର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପୋଖରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ।
तो प्यारोट भी रही केमती स्टाचू कर सब स्टाचू ही देखा मिले तो अति सुंदर रही स्टाचू तो देखिपे केते सुंदर रही पद्म पोखरी तो चलते बुली जा शनिचर मंदिर तो माता मठरे भी गोटे शनिचर मंदिर भी अच्छी देखिए आरती भी करें प्रभु शनिश्वर नमस्कार तो गोटे शनि शनि देवता गोटे मंदिर देखा मिले एपटे भी तो गोटे कृष्ण बालकृष्ण देखा मिले तो जिते कृष्ण बालक थे से जो वन में गोरु चरवा कार्य करुले तो गोरु चराउले तो सही तार भी गोटे रही प्रतिमूर्ति तो किसी ये रही से समय किसी हिस्ट्री रही तो केमती गोरु चराउले तार भी किसी आउ किसी रही तो जिते माखन चोरी करने जाते कृष्ण आउ सखा मैंने तो तांकर भी गोटे सुंदर रही मीटिंग प्लेस रही देखिपे ये रही माखन समय तो जिते कृष्ण मैंने बसिकी गोपी मान सहित चोरी करुले माखन तो माखन मीटिंग थिला तो ये रही तार किसी हिस्ट्री तो एटा देखिपे एटा जो रही देव सेवा देव सभा रही जोटा कि गजानन अधीनस देखिए यहाँ रही देवता मान सभा तो ये एमती रही किसी समाधि तो पूर्वज जो रही महंत थे तो से केते सारा समाधि रही तो देखिपे ये रही पूर्व सब समाधि रही सब ये समाज सब जो रही पूर्वज ऋषि मानकर समाधि पीठ रही देखिपे प्रत्येक ऋषि नामकरण कर माता मठरे आ गए यूनिक चीज देखा मिले तो जहाँकि जो समय माखन माने जो समय समुद्र मंथन कराइला से तार भी किसी हिस्ट्री रही तो ताकू भी देखा मिले तो चलतु जा समुद्र मंथन किसी हिस्ट्री देखा बुली जा तो देखिपे ये रही समुद्र मंथन किसी किंवदंती रही तो देखिपे केते सुंदर रही समुद्र मंथन ये रही बासुकी नाग ता सहित रही राक्षस दल ये रही देवता तो देखिपे ये रही देववंश सब रही जहाँकि समुद्र मंथन समय यही टाइप मंथन करा तो ये रही से पर्वत जहाँकि जो पर्वत मध्यम मंथा जाऊला हूँ समुद्र ता सहित रही किसी कश्यप रही तो जहाँकि कश्यप रही तार खुआ हुई देखिपे केते सुंदर रही ये रही राक्षसंकर भी किसी जहाँकि साइड रही बासुकी नागर फेणा तो देखिपे ये रही बासुकी नागर फेणा जहाँकि राक्षस मान देवता माने केते पनिशमेंट दौले श्री बुद्धदेव किसी रही स्टाचू तो नौका विहार केमती राधा कृष्ण जोड़ी केमती सुंदर लगी देखिए सहित भाषुची डमी कृष्ण किसी भाषुची डमी तो देखिपे ये रही हूँ
नौका विहार यहीटा रही हूँ स्विमिंग देखिए ये रही बुद्धदेव स्टाचू ता सहित ये रही किसी समाज एमती रही पहाड़ टाइप बनाई तो सी थी यज्ञशाला देखिए ये रही यज्ञशाला जहाँकि पंडित कार्य कर जो यज्ञ कराए सुंदर अच्छी तो सब भल इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी तो विराट काया हनुमान जी गोटे स्टाचू रही तो देखिपे केते बड़ रही हनुमान स्टाचू विराट हनुमान स्टाचू टाइप रोचे माता मठर गोटे रोचे गैलरी तो वीडियो करने तो फोटो उठे पारे देखिपे केते सुंदर रही हनुमान जी का मंदिर जो स्टाचू रही विराट स्टाचू रही गोटे আমার মনে হয় ওই সেই জায়গাটা এটা করেছে ধ্যান করছে কি মাসি ভাই তাহলে ব্রেনে রুগী কথা ঠিক আছে तो रथ यात्रा समय केमती सब तार एंट्रांस किसी रही सबुठ विशाल काय रही साधु सन्तर रही तो श्री चैतन्य केते बड़ स्टाचू रही देखिपे 50 फुट ऊर्ध स्टाचू तो देखिपे केते सुंदर रही बड़ स्टाचू
ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ରହିଛି, ବିରାଟ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି ମାତା ମଠରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି।